Okay, I'm gonna show you paano mag-download ng video and MP3 gamit ang isang apps. First, punta sa browser or Chrome and search Snaptube. Snaptube APK. Then, click the first one. Scroll natin sa baba. Scroll muna natin bago natin i-download. Just press the download and then click OK. Then nandun na po, download na for 12.49 MB. Simple lang siya gamitin, guys. Just wait. Tapos nyo na download, i-install nyo lang po. Punta sa Snaptube. Right? Pwede nyo i-download ang mga videos sa YouTube, sa Facebook, Instagram, sa Daily Room, or kahit sa anong site. Okay guys, yan po, pwede nyo nagkakagad i-download. Click the YouTube. Pupunta kayo sa YouTube kung doon yung gusto nyo i-download. Mag-search tayo ng song, sample song na i-download natin. November Rain. Okay, piliin nyo lang ang gusto nyo i-download. Okay, November Rain. Then, i-click nyo yan yung yellow na nasa baba. Nakalabas yan. Pili lang kayo anong gusto nyo yung quality. MP4 para sa music. Okay, wait lang natin. Mabilis din na siya sa downloading, guys. Wait lang natin for mga 1 minute or 2 minutes. Okay, done na. Play natin. Okay guys, try naman natin ngayon sa video. Ganun pa rin, click yung yellow. Then pili tayo quality. Yan, 360 pwede din. Try natin. Then, wait natin. Nasa downloading. Yung mabilis siya, guys. Kung mahilig kayo mag-download, highly recommended nyo sa inyo tong Snaptube. Kasi mabilis lang siya. Okay. Okay guys, ganun lang siya ka-basic. Sana nakuha nyo. Thanks for watching.